समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना सहित आज ओडिया व्याकरणर आउ एक नुआ अध्याय को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आग को अनेक गुड़िए कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी तेणु समस्ते जो भली भाव गोटे गोटे मार्क भी पिला कटि जाउछन्ति, गोटे गोटे मार्क पाई भी हजार हजार लक्ष लक्ष पिला भी कंपटीशन में रहउछन्ति। तेणु केतेबेले जे कौ प्रसंग कौ विषय व्याकरणर काहा उपरे इम्पोर्टान्स दे क्वेश्चन हबो ताहा आमे जानि नाहंती। तेणु सबु जिनस को जदि भल भाबरे आमे निजर आयत को आनिथिबा ताहले हमकु सबु प्रश्नर उत्तर देबाकू किछि कष्ट हब नाही। जहाँ फल कि आज मु गोटे एमती माने ग्रामर आनीछि जोटा केबे भाबी नथिबे जदि एई टाइप पड़ी जिवो ताले सब भूल भाल करिकी आसीबे। तेणु एठी अछि क्षुद्र आकृति अर्थरे कौन हेबो एई टाइप प्रश्न एबे बेसी पड़ुची। आमे केवल प्रतिशब्द कि विपरीत शब्द कि आमर जो विशेष विशेषण पद निर्णय आकु एया को आमे खाली केवल प्रिपेयर होइकी जाउछन्ती, जहाँ फल कि आमको बहुत गुड़िए प्रश्न आमे किछि हाथ मारी पार नाहंती। सेथिरे केवल जे रूढ़ी कि लोकवाणी कि समास आरि उपरे हबो बेले बेले एमिति व्याकरण पड़ुची क्षुद्र आकृति अर्थरे कौन हबो एमती किछिटा शब्द दे देथिबो क्षुद्र आकृति अर्थरे कौन हबो लिखिथिबो ऑप्शन को देखिकी आमे जेमिति गोटे काठ गोटे बड़ काठ को आमे काठ बोली कहउचन्ती, किंतु सेई काठर क्षुद्र अंश को आमे कहउचन्ती क्षुद्र आकृति को कहउचन्ती काठी। एटा समस्ते निजे अनुभव भी करथिबे। काठर जेमिति क्षुद्र आकृति को काठी कुआ जाउची सेमिति घटर घटी, खुंटर खुंटी, चालर चाली, घंट घंटी। घंट कौन ना आमे जेतले बड़ घंटा जेतले स्कूल रे बाड़ा होची कि मंदिर रे बाड़ा होची घंट बाड़ा हला, किंतु आमे जेतले हाथ रे घंटी बाड़े की पूजा करछन सेटा हाथ घंटी बोली कुआ जाउची तार छोट आकृति को। प्रश्नर उत्तर एठी देइची एटा भूल देइची, तेणु एटा को आमे काटी देबा। प्रश्नर क्षुद्र अंश सेमिति नाही, आमे तो प्रश्नर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न कि लंग टाइप जोड़ाक सेटा दीर्घ उत्तरमूलक सेमिति हेई पारिबो, एटा भूल रे देइची। तापरे देला छुरार छुरी, चकर चक्की, थालीर थालिया बड़ थाली आमे जोटा खाआंती किंतु तार छोट जोटा तरकारी पत्र खाआंती ताकू थालिया। पुस्तकर पुस्तिका ए टाइप पड़िबो। पुस्तक बड़ बही के आमे पुस्तक कहउचन्ती, किंतु छोट बही को पुस्तिका कार्य पुस्तिका आमर सब विद्यालय मान को दिया जाउची छोट आकृतिर। कुलार कुलेई, कुलेई जोटा खेलंती छुआ खेल घर करिकी ताकू कुलेई कुआ जाउची, किंतु सेई आकृति एका किंतु तार बड़ साइज की कुआ जाउची कुला। सेमिति डंगार डंगी, नाटकर नाटिका, खटर खटुली बा खटिया क्षुद्र अंश को खटर खटुली बा खटिया बोली कुआ जाउची। तापरे एक पदरे प्रकाश कर एथिरु भी पड़ुची परीक्षा रे। गाढ़ निद्र, गाढ़ निद जोटा को आमे ताकू कौन कुआ जिवो एक पदरे निद्रा। पतला निद को तंद्रा, भल भाव मन रखिथिबा को गाढ़ निद्रा को निद्रा, पतला निद को सांगे सांगे डाकिदेले हठात जार निद भांगी जाए एटा होची तंद्रा। जहा को क्षेपण करा जाए ताकू अस्त्र बोली कुआ जाए, जहा हाथ रे धरी आघात करा जाए ताकू शस्त्र। या भितर अस्त्र आ शस्त्र भितर फरक कौन? जहा को क्षेपण करा जाए से हेला अस्त्र, जहा को हाथ रे धरी आघात करा जाए ताकू कुआ जाए शस्त्र। आमे अस्त्र शस्त्र सब बेले लिखुचंती पढ़ुचंती, किंतु तार अर्थ भितर एमिति फरक अछि बोली आमे जानंती नाही। तेणु आज पूरा क्लियर हो जावा। जहा को क्षेपण करा जाए माने फिंगा जाए जोटा जो
ହତିଆରକୁ ଫିଙ୍ଗିକି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯାହା ନିଜ ହାତରେ ଧରିକି ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶସ୍ତ୍ର। ମାନସିକ ବ୍ୟଥା ବା କଷ୍ଟକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧି। ଶାରୀରିକ ରୋଗକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଧି। ଆଧି ବ୍ୟାଧି। ନୂଆ କରି ବାହାର କରିବା, ଉଦ୍ଭାବନ। ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନଥିବ ସେ ଜିନିଷଟି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ବାହାର କରିବା ସେଟା ହେବ ଉଦ୍ଭାବନ। କିନ୍ତୁ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଆବିଷ୍କାର। ଉଦ୍ଭାବନ ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍କୋନି ରେଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, କି ଜନ୍ ବେୟର୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଆବିଷ୍କାର ହେବନି, କାରଣ ସେ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ କରିକି ତାକୁ ସେ ଜିନିଷଟିକି ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ସିଏ ହେବ ଆବିଷ୍କାର। ଯେମିତି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, କି ଆମ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ନ୍ୟୁଟନ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫଳଟା ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ସେଇଠୁ ବାହାର କଲେ ଯେ କିଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ତାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆବିଷ୍କାର। ନ୍ୟୁଟନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ, ସେଟା ହେଲା ଅମୂଲ୍ୟ। ଗଣନାରୁ ଅତୀତ, ଅଗଣ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରେ ଯେ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଗ୍ରହକୁ ପରିକ୍ରମା କରେ ଯେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକପଦରେ ଉପଗ୍ରହ। ଜୀବନ୍ତ ବାହକ, ବାହନ। ନିର୍ଜୀବ ବାହକକୁ କୁହାଯାଏ ଯାନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାନ। ଏଇଭଳି ପକେଇବ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବ, ଉପରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିବ, ଏଇଟା କିଛି କରିପାରିବ କି? ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ ଯେ ବାହକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହନ, ନିର୍ଜୀବ ବାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାନ। ତାରତମ୍ୟ ତୁଳନା, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ସାମ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଉପମା। ଆଉ ଘରକରଣା ଲୋକ ଘରୁଆ, ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘରୋଇ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପହିଲି। ପାଣି ବହୁଳ, ପାଣିଆ। ସ୍ୱାଦହୀନ, ପାଣିଚିଆ ଏକପଦରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାର ପେଟ ବଡ଼ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପେଟା। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।